हेलो हाय गाइस आसतु देखा सी दी तीन टा लोक कौन कौटे देखा चलते जावा कौन कौन पचार এইটু গোটাইলে এইটা সিয়াড়ু না সিয়াড় গোটাই গোটাই এଠି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ କେଉଁଠି ନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ସହିତ ଯେଉଁ କବାଡ଼ିଆ ତ କେମିତି କ'ଣ ୟାର କେତେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା କମ କିଲୋ 17 ଟଙ୍କା ଏଗୁରା 2 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଏଇଟା ଏଗୁରା किलो 17 टका प्लास्टिक अच्छा अच्छा किलो 2 टका ये 80 पैसा नहीं बियर उतला टका এটা 80 पैसा नहीं हाँ सीधा 80 पैसा এইগুলা ये सब प्लास्टिक ना हौ चल हम पचारे देखा रेट फेट कहले केते कौन काच केते हाँ ठीक अच्छे और नेक्स्ट वीडियो देखा आम बरुणी ठीक अच्छे।